हेलो एवरीवन वेलकम टू यूजे ओडिया पॉइंट। तेणु आज वीडियो रे आमे कॉमन पीजी एंट्रेंस 2023 रे जो करा जाइथिबा एग्जाम रो क्वेश्चन गुड़िक डिस्कशन करिबा। तेणु आपण माने जदि ए चैनल रे नुआ आसीथिबे तबे परवर्ती वीडियो पाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखंतु। तेणु देरी न करी आरंभ करिबा। 1 नंबर प्रश्न, चर्या गीतिका गुड़िक क्यों भाषा रे रचित? पाली, प्राकृत, पूर्वी अपभ्रंश, पैशाची, प्राकृत। आंसर हेउची पूर्वी अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानसिद्धि ग्रंथर लेखक किए? कान्हुपा, गोरेखनाथ, जगन्नाथ दास, इंद्रहोती। आंसर हेउची इंद्रहोती। नेक्स्ट क्वेश्चन, केउं ग्रंथरे गुरु आदिनाथ और शिष्य लोईंक कथोपकथन स्थान पाइछि? शिशुवेद, सप्तांग जगधारण, अमरकोश गीता, मत्स्येन्द्र गीता। आंसर हेउछि अमरकोश गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, केउं ग्रंथटी शारदा दासंकर प्रथम रचना? महाभारत, बिलंका रामायण, चंडी पुराण, लक्ष्मीनारायण बचनिका। आंसर हेउछि बिलंका रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा महाभारत रे द्रौपदी पूर्वजन्म नाम कौन थिला? केतुका चंडी, सुरेखा सुंदरी, शशिरेखा, रत्नमंजरी। आंसर हेउछि केतुका चंडी, जहा कर्ण पर्व रे वर्णना करा जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी रामायण रे केउं कांड रे रामतालीर उत्पत्ति प्रसंग वर्णित? आदिकांड, सुंदराकांड, युद्धकांड, उत्तराकांड। आंसर हेउछि युद्धकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, केउठी जगन्नाथ दासंकर रचना नुहे? अर्थ कोइली, दारु ब्रह्म गीता, मृगुणी स्तुति, कांत कोइली। आंसर हेउछि कांत कोइली, जा बलराम दासंकर रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीरामंक सेतुबंध निर्माण रे गुंडुची मूषार योगदान प्रसंगटी दांडी रामायणर केउ कांडरे वर्णना करा जायछि? युद्धकांड, सुंदराकांड, उत्तराकांड, किष्किंधा कांड। आंसर हेउछि सुंदराकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, केउठी धनंजय भंजंकर रचना नुहे? श्रीराम विलास, त्रिपुरा सुंदरी, रस, कल्पलता, मदन मंजरी। आंसर हेउछि रस कल्पलता तांकर रचना नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार प्रसंगर प्रवक्ता किए? भामह और रुद्रट, दंडी और बामन, कुंतक और भोजराज, मम्मट और राजशेखर। आंसर हेउछि दंडी और बामन। मम्मट मध्य आलंकारिक, किंतु गोटे ऑप्शन रे दुईटा अछि, तेणु एटा ए आंसर उपरे टिके द्वंद्व रहुछि। जेतेबेले आंसर कि आसीबो सेतेबेले आपण माने मिलै नेबे, किंतु मम्मट भी आलंकारिक। प्रश्नकर्ता दुईटी आंसर बोधहुए रखिचंती, तेणु नेक्स्ट क्वेश्चन, कलंक विहीन मो गीत खल राहुरे अदूषित केउं काव्यरु एहा गृहीत? रसलेखा, लावण्यवती, कोटि ब्रह्मांड सुंदरी, प्रेम सुधानिधि। आंसर हेउछि रसलेखा काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदेही विलास काव्यर छांद संख्या केते? 42, 52, 55, 62। आंसर हेउछि 52 छांद विशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मध्यरु केउठी रीति काव्य नुहे? लावण्यवती, इच्छावती, प्रेम सुधानिधि, पार्वती। आंसर हेउछि पार्वती काव्य। यह राधानाथ रायंकर रचना। परवर्ती प्रश्न, केउठी भीम भोईंक रचना नुहे? श्रुति निषेध गीता, ब्रह्म निरूपण गीता, अष्टक विहार गीता, दारु ब्रह्म गीता। आंसर हेउछि दारु ब्रह्म गीता। परवर्ती प्रश्न, प्राणी आरत दुख अप्रमित देखु देखु
केबा सहु स्तुति चिंतामणि केउं बोलीरु आसीची एहा 16 नंबर बोली 22 नंबर बोली 27 नंबर बोली 55 नंबर बोली आंसर होची 27 नंबर बोलीरु एहा आसीची। परवर्ती प्रश्न केउठी ओडिशार प्रथम छापाखाना विक्टोरिया प्रेस कटक मिशन प्रेस विनोद प्रेस उत्कल साहित्य प्रेस आंसर होची कटक मिशन प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्ञानारूण पत्रिका केबे प्रथमे प्रकाश पाइथिला 1866 1861 1856 1849 आंसर होची 1849। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश काल दृष्टि के पत्रिकाटी प्रथम नवसंवाद उत्कल दर्पण उत्कल मधुप उत्कल प्रभा आंसर होची उत्कल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन उठ भाई माने चाहि आखि मळी जातिर दुर्दशा पड़िला जे बळी ए पंक्तिटी केउ कविंकर राधानाथ राय गंगाधर मेहेर मधुसूदन राव फकीरमोहन सेनापति आंसर होची फकीरमोहन सेनापति रचना होची फकीरमोहन सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्णबोधकर रचयिता किए मधुसूदन राव गोविंद चंद्र रथ फकीरमोहन सेनापति गोपीनाथ नंद आंसर होची मधुसूदन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न काव्य मानक मध्यरु केउठी प्रथमे रचित उर्वशी चिल्लिका केदार गौरी उषा आंसर होची केदार गौरी प्रथमे रचित। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 माण 8 गुंठ उपन्यासटी प्रथमे क्यों पत्रिकार प्रकाश पाइथिला उत्कल दर्पण उत्कल साहित्य उत्कल पुत्र उत्कल मधुप आंसर होची उत्कल साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबाजी केते अंक विशिष्ट नाटक 5 अंक 3 अंक 6 अंक 4 अंक बाबाजी नाटक होची प्रथम नाटक जहाँ जगनमोहन लालांकर से 4 अंक विशिष्ट नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन विविध प्रबंध पुस्तकर लेखक किए मधुसूदन राव विश्वनाथ कर नीलमणि विद्यारत्न श्यामसुंदर राजगुरु आंसर होची विश्वनाथ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन सत्यवादी वनविद्यालय केबे प्रतिष्ठा करे जाइथिला 1919 एप्रिल 1 1919 जुलाई 5 1919 अगस्त 12 1919 अक्टोबर 25 आंसर होची 1919 अगस्त 12। निम्नलिखित मध्यरु केउंटी पंडित नीलकंठ दासंकर रचना नुहे अछु हेबु प्रतिभा पूजा और प्रतिमा पूजा जातीयतार भित्तिभूमि ओडिया जाति किए ए सब गुड़िक नीलकंठ दासंकर प्रबंध रचना सेथुरु आंसर होची डी यह होची गोपबंधु दासंकर प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन सबुज गोष्ठी केते जण लेखक बासंती उपन्यास रचना करथिले 8 9 5 10 9 जण लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन के उपन्यासर प्रारंभिक पृष्ठारे कालीचरण लिखिछंती दुनियार हाटे कोटी हीरा लीला माणिक तुल्य यह से माटीर मनीष उपन्यास रे लिखिछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवन पात्र मो भरिछ केते तमे नदेल किछि बोली कहिबि कि हेआउ ई पंक्तिटी र कवि किए पंडित गोपबंधु दास मधुसूदन राव अन्नदाशंकर राय वैकुंठनाथ पट्टनायक आंसर होची वैकुंठनाथ पट्टनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यरु केउंटी कुंतला कुमारी लेखा नुहे कालीबोहू परशुमणि रघुअरक्षित मरीचिका आंसर होची मरीचिका मरीचिका कुंतला कुमारी लेखा नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन
ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ମୁଖପାତ୍ରର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଯୁଗବାଣୀ, ଆଧୁନିକ, ମୁକୁର, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆଧୁନିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପୂଜାର ବଳି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପନ୍ୟାସ? ସାମାଜିକ, ଐତିହାସିକ, ରାଜନୈତିକ ନା କାଳ୍ପନିକ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆକାଶରେ ଫିକା ଜହ୍ନ ସାବୁନର ଫେଣ ପରି ସଫା, ଏହି ପଂକ୍ତିଟି କେଉଁ କବିତାରୁ ଗୃହୀତ? ଅଳକା ସନ୍ନ୍ୟାଲ, ପ୍ରତିମା ନାୟକେ, ମାଟିଆ ବୁରୁଜର ଜହ୍ନ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର କବିତା ରଚନା। ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରତିମା ନାୟକର ଏ ପଂକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ? ନୂତନ ଧର୍ମ, ଟାଉଟର, 1975, ଯୁଗ ସଂକେତ। ଏଥିରୁ ଯୁଗ ସଂକେତ ହେଉଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ରଚନା, ମାତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅଭାଗିନୀ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଦାସ, କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର। ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଚିତ୍ରଗୀର୍ବ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ କିଏ ୟା ଭିତରୁ? ସୌରେନ୍ଦ୍ର, ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ମୃଗାଣ, ଗଣେଶ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗଣେଶ ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆଧାରିତ? ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପୁରୁଷ, କାରାଗାର ମଣିଷ, ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତୁଷାର ମାନବ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲିଖିତ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ? ପାଲଟା ଢେଉ, ଅନ୍ଧାର ରାତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶେଷ କବିତା, ଧବଳ ଆକାଶ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଶେଷ କବିତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ? ଆରଣ୍ୟକ, ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ, ଅମୃତ ଫଳ, ଭୃଗୁ ସଂହିତା। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଭୃଗୁ ସଂହିତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନାଟକର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର କେଉଁ ନାଟକରେ ପେଣ୍ଡୁଲମ୍ ନଥିବା ଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି? କାଠଘୋଡ଼ା, ବନହଂସୀ, ସାଗର ମନ୍ଥନ, କ୍ଳାନ୍ତ ପ୍ରଜାପତି। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବନହଂସୀ ନାଟକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ନାଟକ? ଅବରୋଧ, ସବାଶେଷ ଲୋକ, ମରୁତୃଷ୍ଣା, ବାଦଶାହ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବାଦଶାହ ହେଉଛି ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ନାଟକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ମୁଁ ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେମାନେ, ରତ୍ନାକର ଚୟନୀ, ନିନ୍ଦିତ ଗଜପତି, ହରିହର ମିଶ୍ର, ମୂଲିଆ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ତଟନିରଞ୍ଜନା, ବିଜୟ ମିଶ୍ର। ଏ ସମସ୍ତ ଠିକ୍, କେବଳ ଏ ହେଉଛି ଭୁଲ। ମୁଁ ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେମାନେ ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର, ରତ୍ନାକର ଚୟନୀଙ୍କର ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦାରୁଦେବତା ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ବେଣୀମାଧବ ପାଢ଼ୀ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବେଣୀମାଧବ ପାଢ଼ୀ। ବିଚାର ଆଲୋଚନା ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ, କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେହେରା, ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ବିପିନ ବିହାରୀ ରାୟ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ, ଏହି ପୁସ୍ତକଟିର କାହାର ଆତ୍ମଜୀବନୀ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କୁମ୍ଭାର ଚକ କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ? କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ହଂସନାଥ ମୁଦୁଲି, ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ପରଜା, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଦାଦି ବୁଢ଼ା, ମାଟି ମଟାଳ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମାଟି ମଟାଳ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ, ଯାହା ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍,
ଗାଁର ଡାକ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ସଚୀ ରାଉତରାୟ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭୟ ଆଉ ପାପ ମିଶି ଏ ସମୟ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା, ଏହା କାହାର ରଚନା? ବେଣୁଧର ରାଉତ, ବ୍ରଜନାଥ ରଥ, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ରମାକାନ୍ତ ରଥ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ରମାକାନ୍ତ ରଥ କେଉଁ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଶ୍ରୀରାଧା, ସପ୍ତମ ଋତୁ, ଶ୍ରୀ ପଳାତକ, ଅନେକ କୋଠରୀ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଋତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନନ୍ଦାବତୀର ମାଝୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରଚନା? ପ୍ରବନ୍ଧ, କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ, ନାଟକ, କବିତା। ନନ୍ଦାବତୀର ମାଝୀ ହେଉଛି କବିତା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାହିଁ ବନ୍ଧୁତା କାହିଁ ପ୍ରେମ ସୁନ୍ଦର ଜାଗ ପ୍ରାପତି ଯୋଗୁ ଦେବତା ନର, କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କବିତା? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ନା ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅସ୍ତଜହ୍ନର ଏଲିଜ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥର କବି କିଏ? କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ, ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ, ବିଦ୍ୟୁତପ୍ରଭା ଦେବୀ, ରଞ୍ଜିତା ନାୟକ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ପରିଣାମ ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ କିଏ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ଗୋପପୁର ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ କିଏ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପତି, ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୋପପୁର ଗଳ୍ପ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଯାହା ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ 2005ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ରର ଲେଖକ କିଏ? ଗୁରୁହରି ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଦାଶରଥୀ ଦାସ, ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ। ଆରିସା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି? ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଆରବିକ, ଦ୍ରାବିଡ଼, ପାର୍ସି। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦ୍ରାବିଡ଼। କେଉଁଠି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ? ପଖାଳ, ଉଖୁଡ଼ା, କାକୁଡ଼ି, କେଦାରିକା। ଆନ୍ସର ହେଉଛି କେଦାରିକା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଭାଷାରେ କଖାରିକୁ ମାଖନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ରେଲି, ପୁରୀ ବୋଲି, ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଦେଶିଆ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ। ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି? ତାଲବ୍ୟ ଧ୍ୱନି, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଧ୍ୱନି, କଣ୍ଠ ଧ୍ୱନି, ନାସିକ୍ୟ ଧ୍ୱନି। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଧ୍ୱନି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ତାମିଲ, ଓଡ଼ିଆ, କାଶ୍ମୀର, ଲହନ୍ଦା। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ତାମିଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବର୍ଗର କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଘୋଷ? ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ, ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ, ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଅଘୋଷ, ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ସଘୋଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବ୍ଲର୍ ତ ଦେଖାଯାଉନି ଭଲରେ, ତଥାପି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 13, 11, 8, 6। ଆନ୍ସର ହେଉଛି 11ଟି ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ଧଉଳି ଓ ଜଉଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖରେ କେଉଁ ଲିପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ଲିପି, ଗୁପ୍ତି ଲିପି, ମାଗଧୀ ଲିପି, ମୌର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମୌର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିକୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୈଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖରେ କେଉଁ ଭାଷାର ମିଶ୍ର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ସଂସ୍କୃତ ଓଡ଼ିଆ, ପ୍ରାକୃତ ଓଡ଼ିଆ, ତାମିଲ ଓଡ଼ିଆ, ତେଲୁଗୁ ଓଡ଼ିଆ।
आंसर होची तामिल ओडिया लिपि देखिबाकू मिले। उर्जाम शिलालेखर समय केते 1010 1051 1150 1255। आंसर होची 1051 ख्रीष्टाब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों ताम्र शासन रे 15 शब्द व्यवहृत? नेउलपुर ताम्र शासन, निम्बिता ताम्र शासन, मंजू शाह ताम्र शासन, गंगा तुंग ताम्र शासन। आंसर होची मंजूषा ताम्र शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्कंडेय प्राकृत सर्वस्व ग्रंथरे केतोटी अपभ्रंश भाषार नामोल्लेख रही? 21, 25, 27, 30। आंसर होची 27 एटी अपभ्रंश कथा रही। नेक्स्ट क्वेश्चन ओड्री अपभ्रंश अन्य नामटी कौन? पूर्वी मागधी अपभ्रंश, पश्चिम मागधी अपभ्रंश, उत्तरी मागधी अपभ्रंश, दक्षिण मागधी अपभ्रंश। आंसर होची पूर्वी मागधी अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन आत शब्दटी क्यों भाषारू गृहीत? ओल्दाज, पोर्तुगीज, तामिल, अहमिया। आंसर होची पोर्तुगीज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोसा शब्दटी क्यों भाषारू गृहीत? द्राविड़, पोर्तुगीज, ऑस्ट्रिक, आरबिक। आंसर होची द्राविड़ शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन किए कहिचंती काव्य रसात्मक काव्य? बामन, दंडी, विश्वनाथ कविराज, भाम। आंसर होची विश्वनाथ कविराज कहिचंती। नेक्स्ट क्वेश्चन किए कहिचंती रीतिरात्मा काव्यस्य? भामह, रुद्रट, खेमेन्द्र, बामन। बामन कहिचंती रीतिरात्मा काव्यस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चित्र काव्य आंदोलन पुरेधा किए? एजरा पाउंड, टी ह्यूम, बल्जैक, कैम्यू। आंसर होची ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यरु किए अस्तित्ववादी लेखक नुहंती? जॉनसन, नीत्शे, काफ्का, कैम्यू। आंसर होची जॉनसन नुहंती, अन्य समस्ते होचंती अस्तित्ववादी लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यरु केउठी विज्ञापन नुहे? आमे दुई आम दुई, सभी पढ़ंतु, छुआटिए गछटिए, ओडिशा और कृषि कमिशन। आंसर होची कोन ना ओडिशा और कृषि कमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाँ मजली स्तंभ क्यों संवादपत्र पृष्ठारे प्रकाश पाइथिला? धरित्री, प्रजातंत्र, समाज, संवाद। प्रजातंत्र पत्रिकारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंदीघोष रथ काठ संख्या केते? 530, 652, 742, 835। आंसर होची 835। ओलट पालट शिरोनाम रे समाज पृष्ठारे प्रकाशित प्रशांत नंदक आलेख्य क्यों स्तंभर उदाहरण? मानव स्तंभ, मिश्र स्तंभ, मध्यम स्तंभ, प्रबंध स्तंभ। आंसर होची मिश्र स्तंभ। तेणु यह होची आंसर। आज पई एतिकी रहुची। धन्यवाद। भल लागिले लाइक करिवे, शेयर करिवे एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करिवे।